wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabi Muhammadin wa alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ikhwan wa akhwat tariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah rahimakumullah. Pertama serta paling utama, kita bersihkan niat dan luruskan hati kita semua untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmat, di antaranya nikmat umur, nikmat sehat, nikmat afiat, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan. Dengan kodrat dan iradatnya, kita semua dapat hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan amalia bulanan Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, yaitu amalan hikmat manaqib Sultan Aulia Asy-Syaikh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sirrahu. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para tabi'in, para aulia Allah, serta mudah-mudahan kita sekalian yang hadir termasuk dalam golongan dan pengikut beliau. Amin. Serta mendapat syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, sebelum kita mulai acara manaqib ini, marilah kita ikuti atau saya bacakan adab dalam pelaksanaan manaqib sebagai berikut. Pertama, dalam keadaan suci atau mempunyai wudu. Kedua, tidak berbicara selama acara manaqib berlangsung. Ketiga, tidak makan, tidak minum atau membagi-bagikan makanan dan minuman, merokok selama acara manaqib berlangsung. Yang keempat, tidak melakukan pekerjaan apapun selama acara manaqib ini. Kelima, bersikap tawajuh atau zikir khafi. Keenam,
tertib dalam pembukaan hingga menutup sampai pembacaan sholawat Bani Hashim. Para ikhwan wa akhwat rahimahullah, sebelum kita mulai acara manaqib ini, mari kita sama-sama tertib dan hikmat disertai khusyuk hati ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah pertama kita tujukan khusus untuk keluarga Syekhuna Mursyid Muhammad Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin Pangirsa Abah Anom. Semoga senantiasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambah karomah dan barokahnya untuk kita sekalian yang berkhidmat kepada fakir sahabat. Bi barakatil umul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah selanjutnya kita tujukan kepada keluarga Pangir Sahabat, khususnya kepada Pangir Sahumi serta putra putri Pangir Sahabat serta ahlul bait Pangir Sahabat. Semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesabaran dan kekuatan dalam mengemban amanah Pangir Sahabat, mengembangkan dan memajukan pondok pesantren Suryalaya serta ajaran Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah bi barakatil umul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah selanjutnya ditujukan kepada para wakil talqin dan para mubalik mubalikoh pondok pesantren Suryalaya dimanapun berada, abil khusus Bapak Kiai Haji Malik Thohir dan juga Bapak Ketua LDTN Korwil Jawa Timur Bapak Muhammad Ali. Semoga beliau diberikan kekuatan lahir batin dalam mengemban amanah guru masjid, khususnya dalam menegakkan ajaran Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah atau risalah Islam pada umumnya. Bi barakatil umul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah berikutnya ditujukan pada pemandu hajat manaqib pada malam hari ini, yaitu Ibu Emma Juli Indrawati. Adapun hajat dan keperluan dari beliau pada malam hari ini adalah yang pertama, bahwa ananda dari Bu Emma Juli Indrawati yang bernama Amalia Sajida berulang tahun besok pada tanggal 20 Mei pada usia yang ke-13 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang, kesehatan yang baik, dan kebahagiaan yang melimpah, dan dijadikan anak yang soleh. Semoga tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas, berakhlak baik, dan memiliki hati yang bersih, taat kepada Allah dan kepada kedua orang tuanya.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anak yang beriman, berilmu, beramal soleh, dan semoga pula diberikan perlindungan dan keberkahan di setiap langkahnya. Bibarakatil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, beberapa hari yang lalu Bu Herma telah selesai melakukan renovasi rumah ini. Semoga rumah ini atau rumah yang dihuni ini menjadi tempat yang penuh rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rumah ini berfungsi sebagaimana ungkapan baiti jannati, yaitu rumahku surgaku. Semoga bisa memberikan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan sebagaimana yang selalu dirindukan oleh semua orang untuk diwujudkannya, agar kebarokaan atau bertambahnya nilai-nilai kebaikan tetap berkesinambungan. Semoga rumah ini selalu digunakan untuk berzikir khotaman maupun mahfid. Bibarakatil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga untuk semua ikhwah akhwat LPTN Pondok Pesantren Suryalaya, mohon secara istiqomah untuk tak bisa berkhidmat pada Syekh Musyid kita Syekh Ahmad Sohibul Wabatatul Mahibin Pemirsa Abano, dan juga selalu mengamalkan apa yang diajarkan oleh pemirsa kepada kita sesuai yang telah ditentukan, agar secara rohani nama kita tetap tertulis di Suryalaya dan tetap diakui Abah sebagai muridnya. Bibarakatil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah selanjutnya disampaikan kepada kita semua yang hadir dalam acara manaqib ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan serta taufik dan hidayah pada kita sekalian, sehingga kita semua termasuk dalam golongan dan hamba-hambanya yang soleh dan solehah, yang selalu bersyukur serta taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amal ibadah kita sekalian mendapatkan keridhaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita sekalian mendapatkan pancaran karomah dari yang mempunyai manaqib, yaitu Sultan Aulia Asy-Syaikh Abdul Qadir Jilani. Mudah-mudahan segala hajat kita sekalian dikabulkan Allah dan dilimpahkan rezeki yang halal dan barokah, serta bakal beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bibarakatil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Al-Fatihah. Selanjutnya kita tujukan kepada para ikhwan dan akhwat yang saat ini tidak dapat menghadiri acara manaqib ini. Semoga diberikan kemudahan, keselamatan. Jika yang sedang sakit baik zahir maupun batinnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan sempurna seperti sedia kala. Yang sedang dalam kesulitan, semoga diberikan jalan keluar dan kemudahan sehingga dapat kembali bersama-sama di dalam majelis ini untuk melaksanakan amalnya manaqib ini pada waktu-waktu yang akan datang. Bi barakatil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Selanjutnya ditujukan pada kedua orang tua kita sekalian yang masih hidup, semoga diberikan kesehatan dan kekuatan zahir batin. Untuk yang sudah tiada, semoga diterima iman Islamnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, dilapangkan alam kuburnya, serta mendapat ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan khusus untuk almarhumah mohon disebut nama anggota keluarganya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah yang terakhir kita tujukan khusus berat pimpinan negara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya untuk kejayaan agama dan kemajuan negara, dapat membawa dan terciptanya masyarakat adil dan makmur, baldatun tajibbatun barakun kabun. Ini berbagai Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Allahu akbar wa lillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati bil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah. Allahu akbar wa lillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas,
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Untuk selanjutnya, marilah kita mulai acara pokok manakib pada malam hari ini. Di antaranya yaitu pertama, pembukaan. Alhamdulillah tadi telah kita laksanakan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Ali Nurdin. Kemudian ketiga, pembacaan tanbih yang akan dibacakan oleh Ustaz Sugiono. Yang keempat, tawassul yang akan dipandu oleh Ustaz Agus Romli. Yang kelima, pembacaan mangkoba yang akan dibacakan oleh Ustaz Samsul Ma'arif. Kemudian dilanjutkan pembacaan doa manakib yang akan dibacakan oleh Ustaz Hari Wibowo. Yang keenam, khidmat ilmiah yang akan ditausiahkan oleh Bapak Kiai Haji Malik Tauhid. Yang ketujuh, penutup dengan bacaan sholawat Bani Hasyim bersama-sama. Selanjutnya, para petugas yang telah disebutkan namanya, waktu serta tempat dipersilakan tanpa dipandu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس
لمن آمن ترضونها لمن تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء والله يعفو عما تعملون والله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Syekh Abdul Muhammad Al-Fatihah. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna Al-Abu Syekh Abu bin Muhammad yang bersemayam di belakang Suralaya Kedatangan Rahmaniyah. Serta beliau kepada khususnya segenap murid-murid pria maupun wanita, tua maupun muda, semoga ada dalam kebahagiaan dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Untuklah semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil, dan makmur, baik maupun batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang rekod kodegan sebenarnya mengaturkan dengan terus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid berhati-hatilah dalam segala hal. Jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan. Tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama maupun negara. Taat kehadiran ilahi yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara. Insafilah hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh rujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat memiliki diri kalau telah tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati saudara kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian yang pertama terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun, saling harga menghargai. Kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala galanya,
jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong, dan melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan, persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya Azabul Alim yang berarti juga nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhir. Badan payah, hati susah. Ketiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hati. Jangan sampai merasa takut dan dia bagaikan tak sayang hatinya. Sebaliknya harus dituntun, dididik dengan nasihat agama lembut yang akan memberi keinsafan dalam menginjak jalan kebajikan. Keempat, terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi. Bersikap murah tangan mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita berbagi betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, jangan acuh-acuh, hanya diri sendirilah yang senang karena mereka jadi fakir miskin itu bukanlah kehendak sendiri, namun itulah kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Isra yang artinya sangat kami muliakan keturunan Adam dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik. Juga kami mengutamakan mereka yang lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai, jangan timbul kekecewaan. Mengingat surat Al-Maidah yang artinya hendaklah tolong-menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama dan negara. Sebaliknya, jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan kerusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, jangan terjadi perselisihan, wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi jangan sekali-sekali ikut campur. Cobalah renungkan alur kita, hendaklah kita beriman, tertib dan damai. Andaikan kita demikian, pasti sesuatu dahulu pendapatan sesuatu kemudian tak berguna, karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yaitu tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, gemah haripah jinam. Namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaknya segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan tubuh batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna, jaga. Tiada lain amalan kita oleh berkoordinasi seperti dia, amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan dosa batin yang berkaitan dengan
jasmani maupun rohani yang selalu diselimuti bujukan nafsu digoda oleh perdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Al-Abang Surabaya 13 Februari 1956. Bahasa ini disampaikan kepada kita sekalian Ikhwan terdaya Al-Budi Syekh Yaji Ahmad Surabaya yang mulia. 1. Jangan benci kepada ulama yang sedang. 2. Jangan menyalahkan kepada pengajaran orang lain. 3. Jangan memaksa murid orang lain. 4. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang. 5. Harus menyayangi kepada orang yang membenci kepada orang. Syekh Ahmad Surabaya Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين جعل لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Subhanallah abadihi wa ihwani minal amri wal mursalin wa ilal malaikati muqarrabin wal karubin wa syuhada'i wa shadihin wa alikulli mashrabin kulli lahu abina adam wa umina hawa wa matanazah bainahum wal yawmiddin sa'ulillahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi sadatina wa mawlina wa umatina Abi Bakri wa Umar wa Usman wa Ali wa ila baqiyati sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sa'ulillahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى الله عظمة المجتهدين ومقلدي البدع وعلماء راسخين القراء المخرسين وأهل التابع المقدسين وسائر السادة الصوفية المحققين وإلى أهواء كل ولي وولي ومسلمين ومسلمات مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمين شمالها شاءوا لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila awliya'i ahli silsilatil qadiriyah wa naqsabandiyah wa jami'il khususan ila hadrati sultan awliya wa usil aqdam kutubil alamin asali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirruhu wa sari Syamil Qasim Junaidil Baghdadi wa sari Syekh Mahrubil Qalbi wa sari Syekh Syiri Saqafi wa sari Syekh Habibil
الأرزمي وسديس حسن البصري وسديس جعفر الصادق وسديس ابن حمداني وسديس عبد الحسني وسديس صباح أودين سبلي وحضرة إمام رباني وحضرة القرار وحضرة الشيخ عبد الله المبارك بن محمد وإلى حضرة القرار وحضرة الشيخ أحمد صاحب وفاة العارفين ورسلهم وقلوبهم وأهل سلسلاتهم والآخرين عنهم تأول لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخ وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن علينا ولمن أرسلنا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات من مساجد الأرض ومغاربها ومن أميرها وشمالها ومن قابل القابل إلى يوم القيامة سأقول لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف سنة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به الأطر وتنفرد به الكرة وتقضى به الأبائس وتنال به الرغائب وحسن الخواتم يستسقى الغمام به الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنبرز به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم يستسقى الغمام بيده الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأداة كل مكتوب له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب
ونوضع به الهوائج وننال به الرغائب وحسن الخواتم يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة صلى الله عليه وسلم حين عبد القادر الجيلاني الفاتحة. مناكب الشيخ عبد القادر الجيلاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Dengan asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, puja puji bagi Allah Pembina semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta awliya Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa-masa yang akan datang. Maka ini sekelumit menakib Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu memetik dari kitab Tafriqul Khatir fi Manaqib Syekh Abdul Qadir dan dari kitab Uqud dari fi Manaqib Jalil. Semoga dengan diperingati dan membacakan manaqib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, senantiasa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat, keselamatan dan keberkahannya. Semoga mendapatkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu melimpahkan keselamatan, kesejahteraan dalam kerajaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun di antara manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seperti ini. Mengkobar ke-31, Syekh Abdul Qadir berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencium tangan beliau. Pada waktu Syekh Abdul Qadir berziarah ke pusara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah Munawwarah, setibanya di Madinah langsung beliau masuk ke ruang pusara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ruang yang mulia Hujrah Syarifah. Selama 40 hari beliau berdiri di hadapan pusara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua tangannya diletakkan pada dadanya sambil bermunajat mengharap rahmatnya, menumpahkan isi hati nuraninya dengan makna bangkit di bawah ini.
قلوب كموج البحر بل هي أكثر كمثل جبال السود بل هي أكبر ولكنها عند كريم إذا أفا إنه من بعدي بل هي أصغر. Besar dosaku seperti gulungan ombak di laut, bahkan lebih banyak. Tinggi setinggi puncak gunung Syam, bahkan lebih tinggi lagi. Namun bila daku kau ampuni, ringan dosaku seringan sayap nyamuk, kecil bahkan sekecil amat sangat. Lalu beliau meneruskan munajat pengharapannya dengan bait di bawah ini. في حنان المعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نيبتي وهذه نوبة الأسبع قد حاول فامدد يمينك كي تحظى بها سفاتي. Kalau jauh dari kasih, kau utus roh pengganti diri. Ulurkan tanganmu kini kasih, kan hidup sepuas hati untuk terima syafaat kekasih. Selesai beliau meluapkan isi hati nuraninya, tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia terulur keluar lalu dipegang, diciumnya sepuas hati dan diletakkan pada ujung kepala Syekh. Allahumma ansur alaina rahmatan wa ridwana wa amidna bi asri fi kulli waqtin wa makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil sultan awliya wa qutbatin asliya qutbi rabbani wa al-muzi samadani asyidi syekh Abdul Qadir Jadana al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amin. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyyikal mustafa wa bi asma'i walika Abdul Qadir Mujtaba Tuhir qulubana min kulli wasfin yubaiduna an syahadati wa mahabbatika wa amidna ala sunnatika wa jama'ah wa syarif biha sudurana wa yassir biha umurana wa barik biha umurana wa ushib biha umurana واغفر بها ذنوبنا واغفر بها عيوننا وأصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا وأرسل بها أولادنا ونشر بها حجتنا واجعلنا بها من المتبعين لشريعة نبيك المتشفين بمحبته المهتدين بحجه وسيرته وتطابق بها على سنته ولا تهرمنا بدل شفاعته واشرنا بزمرته والأبائه الغر المحجلين وأشياء السابقين وأصحابه اليمين يا أرحم الراحمين واعتصموا بحق الله واعتصموا بحق الله واعتصموا بحق الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين